nilagay ko na yung bawang sa sibuyas. Ayan. Mikos natin. Mikos muna. Hanggang mag-brown. Yung sibuyas sa yung bawang. Ayan guys. Ayan na guys, nag-brown na. Ilalagay na natin yung karne. Ayan guys. So ayan na nga guys. Ano na siya, brown na. Sunod natin yung hipon. Ayan. Para din siya, nagisa guys. Ayan na guys, naidali ko na yung hipon. Ayan, imikos-mikos muna natin guys. Mikos-mikos. Ayan guys. Tapos, lalagyan natin ng black pepper, paminta. Ayan, saktong-sakto lang guys. Tapos, kunting bitchin. Ayan. Saka, asin. Ayan. Ayan guys, para kumapit yung mga ricado niya, yung lasa, para maging masarap. Ayan, imikos-mikos na rin yan guys, para kumapit. Ayan. So ayan na guys, nagbabrown na din yung hipon. Mikos-mikos muna natin guys. Kasi hindi pa naluluto yung hipon niya. Ayan. Ayan guys, yan yung mga gulay niya guys. Ready na yan guys. So ayan na nga guys, pwede na natin ilagay yung mga matitigas. Unahin muna natin yung carrots. Ayan. Tapos yung mais. Ayan guys, mais. Ayan guys. Tulon na muna natin siya guys. Saka yung beans. Ayan. Tapos mamaya natin umikos-mikos guys. Igisa muna. Yan guys, saka umikos-mikos muna natin guys. Parang malit yung lutuan natin. Ang dami yung gulay niya. So ayan na guys, isunod natin to para maano na din. Tapos yung niya, repolyo. Ayan. Grabe, punong-puno. Paano pa magkakasya niyan? Grabe guys. Ayan o. Tapos ito pa guys, violet na repolyo. Ayan guys. Takpan ko muna.
Tapos yung ano niya pala guys, mushroom. Yan o. Yan o, tignan niyo yung mushroom niya. Kakaiba. Yan. Tapos isasabay ko na rin yung ano niya. Ang palapot guys, yung cornstarch. Yun guys oh. Yan. Tapos yung may itlog pa yan guys. Itlog yan oh. Yan guys, tatakpan na natin. So ayan na guys oh. Kumukulo na siya. Gimikos-mikos ko na siya guys. Malapit na maluto.